Nakahinuktok ko mga lods. Akong giisip ba karong gabi na today is Friday evening, so weekend, no? Akong gihuna-huna, kinsa man gyud ang responsibilidad or kang kinsa man yung responsibilidad nganong ang bata dili man gyud gahi man gyud ning ubang mga bata maka mao sa pagsulat, maka mao sa pagbasa, gahi kaayo, no? Ang akong advisor is grade 4. So natingala ko nganong naamay mga bata nga ang ilahang handwriting dili gyud halos mabasa. Nya bisag unsa og tudlo sa teacher, gibuhat na gyud nako ang tanan. Nya ang bata murag wala gyud siya interest nga makamao, no? Labi na sa pagbasa, imuhang tudluan, nagliraw-liraw lang ang mata. So akong gihuna-huna mga loves, kang kinsa gyud ning sayop ngano man ang bata ingon ana nga kami sa eskwelahan wala man gyud pud mi nagkulang, because it is our responsibility as teachers nga amo gyung i-follow up ang bata. So kang kinsa man gyud na siyang mali, no? Kay usahay magkinuanay na, magbinasulay na, no? Pag-abot sa kaning grade 5, moingon din ang grade 5 nga ngano maning bataa hinay mo basa, pero gipasar sa teacher kay makabasa-basa na, no? Makabasa-basa. So pag-abot na pud sa grade 6, mag-blame na pud nga asa man gikan nga bata, kisa may advisor ani sa grade 5. So mao na siya, magbinasulay na. Pero ang pangutana diha, kang kinsa man ang responsibilidad. So akong giisip mga loves, ato ana tanang responsibilidad. When I was in grade 1, nahinumdum ko nga ang akong tatay gitudloan jud ko kada gabi unsaon pagsulat, then mga basic nga binasahan gitudloan ko. Then pag-abot sa school, na-feel na ako nga dili na kaayo lisod ang pagbasa ug pagsulat, kay every night ang akong tatay naga-follow up gyud sa ako, no? Kay mao gyud to siya ang pinaka-strict sa pagtudlo. Then natingala ko karon ngano man ang mga bata ingon ana gyud kalisod tudloan. So mga ginikanan, naa gyud pud mo'y part. Ayaw ninyo ingna nga tungod kay nagpa-eskwela mo sa mga bata, bahala na kadiha ma'am, bahala na kadiha sir. Ato ana tanang responsibilidad. Ug ikaw pud nga estudyante, imuha pud ng responsibilidad nga imuha pong i-enhance ang imong sarili, no? Imuha pong tudloan pud ang imong sarili, imong i-discipline nga kailangan pud ka nga mutudlo sa imong kaugalingon, mo problema sa imong kaugalingon nga ikaw dapat gyud nga makabasa ug makasulat. So kitang tanan, the teacher, the parents, and the child. So mao na siya mga loves. That's all for now. Thank you for watching.